Chasal Dipor ni dam Chini Jora ni Simi Chengkha weekend curfew. Faine Tangsal Phungni Damdok Jora Tongnai o weekend curfew. Hasteo ketalke 138 lukurong sago corona ni delta plus variant nukjakmani logi corona bemar manjnai rongni bangmari kujugo kasamani bagai Chasal ni Simi Agartala Municipal Corporation o khobui bebagai kaijitha Municipal Council te Nogor Panchayat amsayo weekend curfew phunangnani wansuk mungna harmani haste hapang Corona virus ni sopromao haino hai korom sajak haste kesaro salbri salba hasteo corona bemar manjane rongni bangmari tolawa ongkhormani yagulo haino hai lai thangnai salni saltham romui hasteo corona bemar manjane rongni bangmari kusugo kasamani nukjakha obo bai haino hai kemang mawo klainani nangkha haste sakham bedek oboni bisingo ketalke hasteo 138 lukurongni sago nukjakha corona ni delta plus variant bebagai 151 covid sample west bengal ni Kolyani laboratory rohorjangmani bisingo 138 lukurongni thuyo nukjakha delta plus variant corona o delta plus variant sigangni plan delta corona ni slai belai phan ganangte tebo daktino kaisa lukurongni sago solomani nukjakha oboni logi daktino chini langso khlaimano infection oboni bagina world health organization obono variant of concern mungrumani koktuma Hasteo ketalke 138 lukurongni sago corona ni delta plus variant nukjakmani logi corona bemar manjane rongni bangmari kusugo kasamani bagai Chasal ni Simi Agartala Municipal Corporation o khoboi bebagai kaijitha Municipal Council te Nogor Panchayat amsayo weekend curfew phunangnani wansumung naharmani haste hapang Chasal Dipor ni damsini Jora ni Simi Chengkha weekend curfew Phaine Tangsal Phungni Damdok Jora Tongnai o weekend curfew Dipor damsini tamkheno rajokhara aguli gnangai lahar brum ongkhorka naimmothang bahini ni adong rok kholobai rejakha rajokhara aguli ni joto phalnok hatinok te dalbidal mani khuni ni phalmong ketalke corona bemar ni o delta plus variant hasteni lukurongni sago soloi manyati khe rajokhorte joto municipal council tei nogor panchayat amsayo thebajaka krak naimmothang दोपहर में 12 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है तो हमारी जो पुलिस की टीम है पूरा 11:30 को निकल गया था उसके पहले हमने 10 o'clock के आसपास सभी को अनाउंसमेंट के थ्रू जानकारी दे दी थी अभी 12 बजे के आसपास मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई थी कुछ लोग अननेसेसरी घूम रहे थे और बाइक वगैरह ऑटो वगैरह थे तो अराउंड सदर सब डिवीज़न में 30-40 हमने ऑटो और बाइक सीज की है और 30-40 लोगों के आसपास हमने डिटेन किया ओवरऑल सदर सब डिवीज़न में और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए कोरोना से बचाने के लिए तो आप लोग भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए হচ্ছে না তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে যতটুকু পারা যায় দোকান বন্ধ করে এবং মানুষকে বাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে যাতে ভিড় যাতে কম থাকে এবং সংক্রমণ যাতে নিম্নগামী হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এখন তো প্রায় 1টা বাজে এখনো যানবাহন রাস্তার মধ্যে চলাফেরা করছে যানবাহন তো বিভিন্ন কাজে হয়তো তারা আটকে গেছে তারা ট্রাফিক কন্ট্রোলও দেখছে গাড়িটা বিশেষ করে তারাও দেখছে আমরাও দেখছি গাড়িও আধা ঘন্টার মধ্যে কমে যাবে আমার আশা Phiaba dagi mungte naimmothangno kirui simiya o bemarno kasunani bagai sak baithang lukurongni se kotor saktharmung nahanani nangnai hwnei wansugo hasteni sinai nungnai rok Rajokhara agulini simi pronomni kokthum Chini Khorang